¿Ya nos vamos, Alison? ¿O qué? Allison, What? you feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. Y se nota aparte el aguas, ¿eh? What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa? Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she? Ok, otro recuerdo por acá, ¿eh? Oh my God. Children, Tessa, you need to leave. Come on, kids. everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Pobre de la Tessa, ¿eh? Oh God. Oh God. Lo que quiso hacer Tessa, en serio, quiso ayudar a las a los Ronan, ¿no? Pero la verdad, madre, en serio, pobrecita, no, apuesto que no esperaba que fuese asesinada por una de sus hijas. Where is everybody? Tessa's gotta be around somewhere. Quizás esté en la bodega. ¿Cuánto apuestan a eso? Something. Well, at least we know the entire world didn't vanish. ¿Una calabaza mágica por ahí? But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. Está en la bodega. I need to take a breather. I'm gonna do a bit of shopping. You look for Tessa, okay? On it. A ver, ahí está. Perdónenme, chicos. Es que tuve que conectar tanto el celular, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás tú, Tessa? So, what do? I grab my Odd 6 from the trunk and set my sights. Oh man, I haven't had this cereal in forever. Wait, you said you were near Crystal. Season's closed. Ay, Saran, ahorita no. Hey, man, when the Lord opens that... Hey guys, I hope Hola, I'm hola, hola. interrupting. Not at all. Oh, hey, Tyler Ronan. Huh. We keep bumping into each other, don't we? What were you guys talking? I don't think you'd be interested. Ok. Hola, amigo. Suelta con tu casa, ¿eh? Hola. You two ¿Todo just bien? can't stay away, huh? Unfortunately, we're looking for Tessa again. Well, she took off about half an hour ago. Sorry. ¿Volverá pronto? Estamos ocupados. ¿Volverá pronto? Déjame preguntar eso, porque sí... Do you know if she'll be back soon? I don't know if she's even coming back. No one tells me anything. Entonces, ¿Tom está ocupado? Aunque sea, ¿puedo hablar con él? How about Tom? He busy? He's been in the office all morning, so who knows? But it's Tom, so it's probably safe to interrupt him. Ok. Pues bueno, pues vamos con Tom. ¡Tom! Amigo Tom. Oh, aquí hay un jugo. ¿Puedo llevarme un juguito? Could use some of that at the house. A ver, vamos a ver. ¡Aloha! ¡Aloha, Tom! ¡Tom! ¡Soy yo! ¿Hola? What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. We can pick this up at the meeting. Ok. Ay, ¿qué te pasa, Alison? ¿Cómo llega bien prepotente así? Yo estaba bien tranquila acá. Como Tyler y ¡pum! Can I help you? ¿Sí? Sí, puedes hablar. Entonces me tengo que poner acá en ese caso. Sí, ¿qué pasa? Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, ¿eh? Time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter.
This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. Sí We podría, were at the ¿sí? police station and we took a look at Marianne's case file. Okay. Ok, se va a poner fea, ¿eh? Tessa denunció a Marianne. ¿Por qué estaba Tessa en la estación? Bueno, ambas preguntas son bastante interesantes, así que... Tessa denunció a Marianne. Creo que me interesa más la X. Quiero suponer que Tessa fue luego a socorrer, no sé. Estoy tratando de respirar. Tratando. She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No ¿Quién? news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Ok, entonces todo el mundo, todo el pueblo lo sabía, ¿no? ¿Por qué estaba Tessa en la estación? Déjame entonces pregúntale en ese Tessa caso. reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, now, I'm not sure how a thing like that would have come up. Entonces podríamos decir que Tom no estaba del todo involucrado en ese caso. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Ok, bueno, pues entonces gracias, Tom. Muchísimas gracias, ¿eh? Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it Ah, Allison, you know no vamos a regresar al tema de esta terapia de conversión, ¿eh? left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Eso entendemos. Necesitamos la verdad para sanar. Es que, bueno, la verdad a veces no sirve para sanar, más bien sirve para conocer, pero a fin de cuentas, sanar. No sé. Yo creo que lo dejo con esta, sí. O sea, sí lo entiendo, pero creo que necesitaríamos We más. need to know what really happened. You deserve that. And I'm sorry if some folks have been less than helpful, but you've got to give people time. Especially Tessa. Now, you let me know. Es que sí debe haber sido traumante, o sea, que imagínense que estés ahí tranquilamente y de repente te digan, ¿tu amiga murió? Es como de, no, pues sí, se hace feo. So, don't be late. Yep, I'll be on my way in a minute. ¡Ah, es la bandera de Italia! So, kids? Ah, con razón tiene un apellido tan raro. Anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who our father might have been? I'm not exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. No, pues ni idea, entonces. Nacimos por la fuerza de Star Wars, ¿eh? Por las miniclorias. Oh, gosh. I'm sorry. I really have to go. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. ¿Jefezón? Claro, jefezón. Jefecito de mi vida. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? Pues bueno, ya que se ofrece. We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh. Oh Hey, my tell you god. what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together? I've been meaning to pay my uncle a visit. Ah, vale. Wait for her to come back. Vamos a visitar al tío de Michael. I'm not really excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Mejor me voy tantito, ¿eh? Ustedes hablen por su cuenta, en pocas palabras. Ok. Bueno, pues ¿qué acontece? ¿Qué acontece, Where did Elson? about our father come from? Pues la verdad no tengo la más mínima idea. Puede que sea una clave, ¿no? Pues para saber por qué está así. ¿Qué tal si es Carson Clay? No, Carson Clay, Calvin Clay. Imagínense.
Besides, Marianne always said we never had a father. ¿Qué tal si es Robert Downey Jr., But I nuestro don't think he padre? was a likely candidate for immaculate conception. Pues bueno, entonces a ver, ¿cuál es nuestro objetivo ahorita? Ayuda a Michael a cerrar la tienda. Ok, entonces tenemos que poner las verduras y todo eso en su lugar, ¿no? Taram. Aquí, vigilante de la tienda. El delicioso Tyler. Algo que pueda hacer, algo que pueda ayudar por acá. Quiero llevarme un poquito de helado. Un poquito de pan para hacerme un rico sándwich. Que en serio, chicos, mis sándwiches extremos son extremadamente deliciosos, ¿eh? Algún día nos vemos en persona, les invito a un sándwich extremo. Porque sí son de esos que están chonchitos, ¿eh? No, pues sí. Entonces para acá no. ¿Soy vigilante del aula? Sí. ¿Soy vigilante de la tienda? Sí. Alright, I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. I've got this. Eso me dijeron hace ratito y miren, me tardé una hora. Pues vamos a ver. Yo lo digo de broma porque apuesto que me van a poner una tarea casi imposible, ¿eh? Yeah, let's start with an easy one. All right. Go to the back of the room and tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce we have left. Aye, aye. Marca molto. ¿Qué marca es esa? Molto. De jitomates. ¿No? A ver, ¿qué es esta? ¿Es esta? We could use some of that at the house. No. Creo que no es esta. A ver, otra vez. Era algo de molto. Yo quiero 2. Si es que puedo con 1, claro. Pues va a estar rico. Créeme, mis sándwiches son bastante deliciosos. Why am I standing here looking at this? ¿Yo qué voy a saber? A mí me dijeron que checara la parte de atrás. ¿Es esto? ¡Molto! ¡Ándale! Esto es molto. Mirar. Hold on. Let me count this. Pongámosle 4, 8. Son 14. There's 14 cans of Molto Bene tomato sauce. Okay, sounds about right. Man, I'm so good at this. That was easy. A ver, ¿algo más complicado? Unas botellas de cloro. Bueno, pues vamos a ir. ¿En dónde es eso? Pues voy. On it. Entonces, ¿dónde está? ¿Botellas de I cloro? don't need any of this. Ir a comer. Ok, Nipai. Muchísimas gracias por venir. Provecho. Molto bone make... ¿Qué? Molto bene make bona donna. ¿What? Si esa es su frase, en serio, no quiero consumirlo. Porque no será nada. A ver, cloro. ¿Cloro? ¿Es esto? Mirar, cuenta. Son... 3... Aquí me parece que son 5, ¿eh? No sé si las de la izquierda cuentan, pero según yo son 5. 5 bottles? See? You got cocky. How do you know I'm wrong? There's no way you can see them from over there. I told you I was over there earlier. Definitely more bottles than that. Fair enough. ¿En serio? Yeah, I think there are 6. ¡Ah, sí es cierto! What's next? ¡Sí es cierto! Eran 6, apenas se logra ver esta. ¡Ah, rayos! Bueno, no, ganó Michael, ¿eh? A ver, ¿esto qué? Mirar. No, that's not it. ¿Es esto? Why am I standing here looking at this? ¿Yo qué voy a saber? Me están pidiendo una tarea por acá. Espero regresar antes de que termine el stream. Sí, no te preocupes, como va la cosa, supongo que voy a durar hasta las 12 de la noche, ¿eh? Me cae que sí. Sophie es otra referencia a los Simpson. ¿A poco? No, estoy fallando como referencia a los Simpson. Z-Demon, ¿cómo estás? No te preocupes, ¿cómo te va el día de hoy? Examinar. ¿Es esto? ¿O es esto? ¿Lo de abajo? ¿Es esto de abajo? Mirar. Creo que no, ¿eh? A ver, ¿algo más por aquí? ¿Algo que tengan que checar? Yikes, that's unsettling. No, thank you. Is that the ¡Ah, otro coleccionable!
¿Pero cómo es que es posible que haya contratos coleccionables objetos coleccionables por aquí? Muy bien, ¿y tú? Pues yo estoy bastante bien, ¿eh? Yo estoy aquí viendo y resolviendo la historia de... Tired already? Sí, ya me cansé. La historia de los Ronan, de esta Allison y Tyler, justamente. La moconovela. The only processed food Marianne ever let us eat. She said they were her guilty pleasure. Gusto culposo. That's not it. ¿Es esto? No, that's not what Michael wanted. No, pues miau, ¿eh? ¿Entonces qué es? ¿Entonces qué es? Red Queen. You know, when you think about it, glass is really just tortured sand. ¿Qué otra cosa que tengo que checar? You been sniffing the spray paint, Tyler? En el momento no. Vamos a contar. ¿En serio no podemos hacer nada? Why are you laughing? I was just remembering the time Allison and I opened up a bag of flour and threw it at each other's faces. We called it a summer snow fight. We Una made pelea de such a nieve en verano, big ¿eh? Mess. Marianne was pissed. Y con toda razón, ¿eh? Voten por el Fortnite. Ay, chicos, en serio. Recuerden que el horario es lunes de supervivencia, martes de zombies, miércoles de simulación, jueves de terror, viernes multijugador y sábado modo historia. Si termino el modo historia antes, puedo jugar Fortnite o lo que juego que ustedes quieran. Pero si no, pues no. Y domingo es juego de juegos indie. Recuerden eso, chicos, por si quieren tener un juego favorito, pues ahí está. No quiero ver a la patosa gritando y frustrándose. No, that's not it. No se preocupen, habrá más patosa gritando a los cuatro vientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Examinar esto? ¿Tengo que contarlo? ¿Ya puedo contar algo? ¿Por favor? ¿Qué tengo que hacer? Amigo. Michael. ¿Qué tengo que contar? ¿Qué tengo que contar ahora? What's up? I need your opinion on this masterpiece. Ah, tienes que estar con él. Ah, a ver, examinar. Is that supposed to be me? Come on, look at the hair. Nailed it, right? Se puede mejorar, está muy mal proporcionado. Yo la verdad te voy a decir que me veo hermoso. Honestly, it's beautiful. Hey, don't make fun of me. I'm not. Oh, maybe a little bit, but I like it. Se ve lindo. Well, it helps to have a good model. So this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker, I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? ¿Cómo te atreves? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Andas distraído, ¿eh? All right. Anything else you wanted me to check? Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Ok. Can you count how many plushies we have in that box over there? ¿Una caja de ahí? Supongo que ya sé cuál es esta. A ver, vamos a ver. ¿Esta? Okay. ¿Es esta? So, Pongámosle que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quizás 11. ¿Quizás 11? ¿11 quizás? I don't know. you've got about 11 left in that box. Did I get it wrong? ¿La acerté? Michael? Ouch, what the fuck? Hey, sorry. It was just too tempting. ¡Pelea de muñecos! Lesson number 1 in the ancient art of inventory. Never let your guard down. Ah, ¿qué tal, eh? Idea what you just started. ¡Guerra de First one with peluches! 3 confirmed hits wins. Cool. Ok. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, fuck! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ahí está! Gotcha. ¡Listo! ¡Uno! Oh, come on. Is that all you got, Ronan?
¿Podría decirse que no? Te voy a vencer. Te voy a vencer, ¿eh? Just you wait. I've got a strategy. Oh yeah. ¿Dónde estás, ¿Dónde estás? ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Quieres lanzarlo? ¿O me tengo que esperar? Cambiar de cobertura. Ok. So, is this a typical workday for you? Nah. I usually don't have such good- Este va a ser el mejor trabajo del mundo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Es que soy guapo? Oh, so I'm good looking company, huh? Yeah, well, don't let it get to your head. I'm still destroying you. Entonces sí soy guapo, prácticamente. O sea, no dijo que no. Ay, ahí está. Boom. Disparo, disparo, disparo. You're out. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. Claro que no. Yo sé que puedo ganar. Yo sé que puedo ganar. Nada más asómate tantito. Hey, is it cool that we're throwing these toys around? Aren't you guys Yeah. gonna like sell them? Nah, Vamos a cambiar de I cobertura. made a typo on Becky. Can't sell any of them. Cool. No harm, no foul then. Con cuidado, ¿eh? ¿Puedo cambiar de cobertura hacia acá? No, ¿verdad? Tú! Ahí estás, Ahí estás. ¿Quieres darle? Damn, overshot it. ¡Rayos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Yo, we better wrap this up soon. Vamos. ¿Dónde estás? Vente para acá, Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vente. ¡Oh! ¡Ay! Damn, overshot it. Es que estoy muy lejos. Tengo que moverme, Cambié de cobertura. ¡Vamos! Es que esto es lo más divertido que ha pasado en el capítulo del día de hoy, chicos. ¿Qué les puedo decir? La verdad me gusta. ¡Oh! Who's letting ¡Dengue! their guard down now? ¡Le he ganado! ¡Woo! Oh. ¡Venga! ¡Le hemos ganado, chicos! Told you not to drop ¡Woo! the golden arm. Well, I'll never make that mistake again. Okay. I'll need to finish this inventory thing real quick. Your sister's probably done already. ¡Qué momentos tan lindos, Let's hit the bitch's grotto. The what? Rincón de los Fancy house where chismes. Allison and I sit during breaks. Ah, Eres la mejor. alright. Muchísimas gracias, Cita Demon. Let me see what you Besazos, got. besazos. ¿Que había directo en los domingos? ¿Sí? ¿En serio hay directo? En una guerra de peluches. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Vamos a sentarnos, Quiero chisme, quiero chisme. ¿Qué es esto? I'm surprised Tessa let you hang this up. ¿Qué es esto? She hates it. But as long as I don't promote my lifestyle in front of the customers, she doesn't say anything. Man, must be exhausting to spend your days educating these people. Here's the thing, I don't. Opening the minds of this town will be a full-time fucking job. And emotional labor. Hay que abrir la mente, chicos, en serio. Hay que abrir la mente. ¿Alguna vez te llegas a sentir solo aquí? ¿Has estado con alguien aquí? Oh, quiero preguntar eso. Hey, I hope this is ¿Has tenido pareja? personal, but you ever been with anyone in Delos Crossing? I dated a guy in high school for a minute, but we had to keep it quiet. I've been with a ¡Ah! but that shit's tricky out here. I mean, what about you? Ok, ya entiendo el contexto, I mean, assuming you're into guys, which I guess I kind of did. Entonces el Michael es gay. ¡Woo! Pues de momento no. Sigo tratando de poner mi orden en mi vida. Nunca conocí a una persona correcta. Todavía no. Todavía no. I've never really been with anybody. Guess I was too busy processing trauma or whatever. But if I met a guy I was into, who knows? A ver. ¿Alguna vez he estado ¿sí todo por acá? A ver, pongámosle Y. Do you ever get lonely in Delos Crossing? Yeah, sometimes. So I'm always in Juneau working with the JCE, meeting new people. I gotta make my shit happen for me, because no one else will. Right. I feel you. Ok, nada mal. Me gusta esta plática, chicos. Anyway, And I'm done. ¿Así de rápido? ¿Será que le gustamos a Michael?
¿Será que le gustamos a Michael? I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronan. You mean the OG Ronan? I was born first, you know. Is that so? Thought Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but... Es una pelea de gemelos, ¿eh? So, why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told Una me infinidad de veces, ¿eh? fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's fine. She asked me first. Yeah, figures. That lady is thorough and she loves you like crazy. Porque somos gemelos. Claro que sí, pues tiene que ser You así. were probably the first person to know about it other than Allison. I'm glad you trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Gracias, tú no estás nada mal, ¿eh? Yo no voy a poner eso, tú no estás nada mal. But you're not too bad yourself. I try not to be. Especially when I'm depressed. Vamos a ver si hay una relación por ahí, ¿eh? Smoke when I said you should move to Juneau with us. I know. I've got a community there. Could be yours too. Fitting in. There's a concept. Es que no es cuestión de encajar como tal, o sea, es solamente ser tú. Chosen family can be. Es la única Have cuestión. the dark more times than I can count. I hear you. Can I ask you a question? Ahí, el audio se traba. Justamente. Why do you care so much if I move to Juneau? Look, like I said, I want to know you. Because I'm just that fascinating, huh? Honestly, yeah. I think you might be one of a kind, Tyler Ronan. Tú también eres fantástico, no estamos buscando lo mismo. ¡Ah! Yo voy a poner Y. Aquí hay amor, ¿eh? Estoy ahorrando por un centavo para la Xbox One S. Pues vas, es un buen paso. Sigue dándole Z Demon. Oh my god. Well, golly gee, Michael. I think you're swell too. You're the cat's pajamas. Shut up. I've got way better compliments than that. But I can't open with my best, right? It's cool. So, I'll get more of those if I get to know you better. For sure. Pues If that's venga. Something you'd be interested in. I might be. Yeah. Oh, I've been standing at that counter for an hour waiting for you two dum-dums to come back. Oh, perdón, aquí tenemos un fruto de una relación, ¿eh? I think we've done about as much damage as we can back here. Yeah. Let's go. ¡Vámonos! ¿Qué tal? No está nada mal. O sea, ya tenemos un pretendiente. ¿Tyler le va bien? A Tyler le va bien, o sea... La verdad, Michael también está bastante guapo. Así que no tengo quejas. Shippeando a Tyler y a Michael, nada mal, ¿eh? Nada mal. Mira, hasta que miren cómo se están viendo. Cementerio. ¿Qué puede pasar aquí, eh? Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah, you're like stretching my legs. It isn't far. And Seguro, eh? Can't put the wind in a bottle. All right. Pues bueno, ya que Tessa should be at será her el parents' caso. grave, not far from the entrance. Look for a big crooked tree. You can't miss it. Un enorme árbol torcido. I'm gonna go Como el check del the spot. sauce boxeador de Harry Potter. Good luck. For real. Con calma, ¿eh? Seguimos siendo Tyler. Ok. You look pretty spooked. I've never been a big fan of cemeteries. A mí tampoco, ¿eh? You know. I promise after this we can chill at the house. Cool? Ok, vámonos, ¿eh? Un enorme árbol torcido. Supongo que es el único que está ahí. El único feo que está al frente. So, Y la verdad me da un poquito de when you cosa. come back, Shh, keep it down. better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. Oh, what? Monkey see, monkey do. Yeah. Anyway, have you been back here at all since the funeral? No,
never had a reason to, Ok. thankfully. Vamos a ver el recuerdo, ¿eh? Y ahorita sí leí tu mensaje, Santi. Me recuerda a Ryder de GTA San Andrés. Pues yo no sé quién sea Ryder. Nunca he terminado la tercera misión. O sea, nunca he pasado la tercera, mejor dicho. Así que en algún momento cuando nos toque jugar GTA San Andrés, ya sabré quién es Ryder. Mom, why do we always come here? Does it bother you? No, it's just weird because we don't know any of these people. I mean, except Eddie's mom. It never hurts to say hello. Because they're very lonely. Supongo que aquí está el esposo. Quizás. Tengo una corazonada, ¿eh? See them. They stay with you. In here. Always here. Mom? Always. Always. Claro, claro, ¿eh? A lot, but sometimes it was like loving us hurt her. Do you think she was just really scared of losing us? Maybe. Yeah, Es que quizás. Es que no. I don't know. Es que no entiendo qué tiene que ver con la relación con la. Con la escopeta. En serio, yo eso es lo que no entiendo. Fue un nombre con Ghost Rider. No. Era Ryder. Es que no manchen, chicos. Es que miren esto. Es todo bien bonito. Building a house right next to the cemetery. Hard to think of a worse idea than that. Well, look at Michael. Some people actually go to cemeteries willingly. Yo, la verdad, en lo personal, yo nunca iría a un cementerio. Más que si fuese completamente necesario, ¿eh? Well, here's the crooked tree, but no Tessa. Let's check around for her parents' grave. Recuerdo cuando estábamos jugando el de The Wolf Among Us y yo no sabía que era crooked. Well, I've done Hasta que lo vi por YouTube y decía el hombre torcido. Y yo así como que, con razón, era el hombre torcido. Yo aquí de todo idiota, ¿eh? This might take a while. Stephanie. Ok, no, tenemos que buscar la de Marianne. Look, there's Michael. Él es un amigo de CJ. ¿Qué? ¿Dónde está Michael? ¿Una casa? No creo. ¿O sí? Su vecino marihuano. ¡Ah, ese! Wow. Ok, ese mero. El que tiene como que los lentes oscuros, ¿no? Es que aquí en el cementerio supongo que tenemos que buscar la tumba. Nice. ¿No? ¿Las flores quizás? De Leon. That's the one. Don't tell me. Es que supongo que por las flores, ¿no? ¡Tessa! Hello, Mr. Eagle. Kids, it's time. Eddie. ¿Algún otro recuerdo por acá? Entonces, ¿qué? Ah, ok, sí se siente. La vibración. ¿Dónde está? ¿Dónde está el recuerdo? Acá está el recuerdo. We really have to go, Eddie? You can hold my hand if you want. I can walk fine on my own. It'll be quick, okay? Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of us are exactly eager to see what went on behind that gate. So, ¿Qué pasó, Tyler? we didn't have to visit her grave. But it feels like the right thing to do. Yeah, exactly. Pero la tumba, o sea, entonces esa es la tumba de Marianne, ¿no? En ese caso. Pero entonces, ¿dónde está? ¡Ah, no! No es esa. ¿Esto qué es? Lost in the chaos of history. What's that mean? Not sure. But Michael should know. Para el honor de aquellos que no están con nosotros. Ay, ¿dónde está mi pluma? El Comité de Conservación Tingley y la comunidad de Delos dedican este monumento como una eterna conexión entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Que el recuerdo de nuestros amados difuntos nunca se pierda en el caos de la historia. Que sea esta, lugar de descanso para nuestros seres queridos quienes emprendieron el viaje a la otra costa. Que nuestro eterno amor alivie las heridas de los días pasados hacia un horizonte más brillante.
Oh, pues bonitas palabras, a decir verdad, Bonitas palabras. When did Michael's uncle die? Last year. Sí, ahí vienen It was really hard on him. tantas series a la mente con ese nombre. No, la verdad, yo nada más conozco un CJ. Long time no see. Do you want some company? Come on over. Make yourselves comfortable. Ok, ¿este quién era? Tomás So- Collins. How are you, Es un nativo, ¿no? holding up? Everything's such a mess. I thought we'd almost be done packing by now. I'm so ready to put this place behind us. At least Mr. Hollywood Handsome over there is good company. Funny how you never mentioned what your brother looked like before he got into town. Oh, I just Is this Así lo about- dejamos, ¿eh? With you? Never. don't mind me. Eso espero, I'm not really Que no here. quiero ser un Hey, I estorbo. get to see your ugly mug almost every day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. So, Me lastimas, me yeah, dueles, me quemas. ¿Cómo era tu tío? ¿Cómo era el tío de Michael? So what was your uncle like? Oh boy. Where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? Sí, Sometimes like a T-Rex el abuelo and never gets a cascarrabias. recliner. Creo que ya entiendo. Como tiranosaurio Rex. Ah, ok, no quiero decir de esta manera, pero supongo que eso es lo más correcto decirlo. Not yet, you aren't. As grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. Este con tu tío sobre este lugar. Hey, can I ask you something about this place? Shoot. Quiero saber un poco más. ¿Qué hay del homenaje Tinkley? Bueno, no voy a decir que no al homenaje. Tlingit Memorial. May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos of history. That was Uncle William. Justamente, ¿no? Lost in the Tuvo que ser. chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy. You just dug up our ancestors. That shit happened a lot. God, assholes. Yeah. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. A ver, entonces, ¿qué del homenaje Tinkley? Te dejaré de molestar. Ok, bueno, supongo que esto ya lo dejaré así. I'll stop bugging you now. Well, I'm here if you're ever curious. Sobre este lugar. Hablamos luego. Es que creo que ya le preguntamos lo que necesitábamos, ¿eh? You bet. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? En serio. Sabes que puedo escucharte, ¿verdad? Estás celosa de que yo soy guapo. Voy a ponerle así, para que no esté tan descortés, ¿eh? Hey, you do realize I can hear you, right? Cover your ears. The grown-ups are talking. Ay, 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 ahora sí los adultos estaban hablando, ¿no? ¿Volvemos por lo mismo? Me vienen varias series con ese nombre. You're in it right now, but try not to let it get to you. Yuna's gonna seem real boring after all this, huh? Boring ¿Qué- sounds so Es que luego, ¿qué tenemos que hacer acá, binging terrible shows while my amazing roommate cooks something. Lo que quiero es abrir esto. Heaven. Delicious food for tax returns? You got yourself a deal, mister. Algo por aquí. Remember where she is? No. Más recuerdos. Es que aquí prácticamente todos son recuerdos. Get the wa- Allison, please. I'm not going. Allison, come back. Allison. Yeah. Any hope that this would be easier than last time? Totally gone. At least this time no one's sending me away. I'm holding you to that. ¿Es esto? Towards you and I had a moment over there by the totem, right? I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. Ah, Allison, ¿dejaste a Michael ahí hablando solo? Genial, ¿no? Genial. Pobrecita del Michael. I won't let them take you away. I'm gonna tell them the truth. You swore, Allison. I'm gonna be okay. Please, don't worry about me. No, pobrecitos. Ahí no quieren separarse. I know I'm supposed to get over this Brown thing, but I really wish you'd been able to come visit that much. Yeah, me too, but look, I didn't make any promises that day. You did. Watch. A ver, vamos a ver. Este recuerdo de Allison.
A ver, ¿cómo fue este caso, eh? They all think you killed her. It's not fair. I'll be okay. You have to take care of yourself now. See? It's possible. But I don't think so. Well, I know so. Mmm. Put me through the rest of the day. Es que, entonces, ¿cuál? Ok, elijamos. Elige los recuerdos de Allison. All right? Promise. I'll be back soon, all right? Promise. Ok. But I'm gonna come see you every week. Allison prometió ir a visitar. But I'm gonna come see you every week. And we'll talk with our voice every day. Es que según yo, chicos, según yo, estos recuerdos son muy subjetivos. Porque en uno, Allison le está diciendo que lo va a ir a visitar. Y en otro, prácticamente es completamente lo contrario. Que Tyler prometió regresar. Pero Tyler no podía salir de ahí. I'll be back. But I'm gonna come see you every week. Yo la verdad yo considero que Tyler era, el recuerdo de Tyler creo que era el más factible. And we'll talk with our voice every day. Porque sí, porque no sé si recuerdan ustedes, pero estaba prácticamente Tyler en un centro como para personas conflictivas, ¿no? Así que prácticamente no podía salir, no era como un prisionero, pero no podía salir así tan libremente, estaba bajo libertad condicional. And we'll talk with our voice every day. Yo la verdad creo que elegiré el de Tyler. We'll see each other soon then. Stop crying, silly. We have to go, kids. Según yo sí puede ser esa. I could have sworn it went the other way. I'm so sorry. I should have staged a hunger strike until Eddie agreed to drive me. Hey, water under the bridge. El pasado se queda en el pasado. O eso intentamos, ¿eh? ¿Algo por acá? Oh, mira, todavía más cementerio. Interesante. Nice. Nice. ¿Más recuerdos? ¿Por qué todos más recuerdos? ¿Que conocemos a medio pueblo o qué? Tyler Rules. Ándale, Tyler Rules. ¿Quién es este? ¿Carol Brown? ¿Carol Brown? I forgot how hard Marianne took it when Eddie's mom died. Well, we were only 4. Ah. She lost one of her only friends. She was always saying how she never would have found a place in Delos. Ok, la mamá de Eddie. La mamá del oficial. Marianne's, you know. Ay. Definitely didn't help, but no. It was years later. Con razón. Ahora se entiende. Porque sí, recuerdo que eran cercanos, ¿eh? Snowy owls only tend to live about 10 years. Oh, rest in peace, Snowball. Snowball. ¿Tessa sigue por acá o algo? ¿O por qué nos deja explorar tanto esta wea del cementerio, eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ok, aquí es donde teníamos que llegar. No dice. Ah, justamente iba a decir algo a Addison y no. Not hers. A ver, algo. Ahí dice Reyes, así que no puede ser. Marianne. Ah, justamente. Ok. Marianne Ronan. 1 de marzo del 2005. Adiós a la pobre madre. Allison. Is that her? What the hell was going on with you? What broke? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. F. Tessa? Kids,
I wasn't expecting to see. What are you? Buscando respuestas. ¿Y tú? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Yo entiendo muchísimo a Tessa en esta cuestión, ¿eh? If things kept going the way they were, then one day We were going to end up dead? Look, I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you to. Enough with the excuses. What the hell happened to her? Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by, and over the years she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her, and the stress of that, well, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. In the end, algo normal dentro de lo que cabe. From everyone. She was alone and out of options. She had us until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she just settled down with someone instead of running around with married men, well, just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Sam Kansky? Oh God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. No. Ahora no. ¿Por qué se están moviendo mis manos? All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, kids. Pudiste haberlo hecho mejor, hiciste lo que tenías que hacer, destruiste a nuestra familia. No puedo decirle que pudo haberlo hecho mejor, no pude haberle dicho que lo hizo peor, o sea, la verdad intentó hacer lo que pudo con las opciones que tenía. Así que hiciste lo que tenías que hacer. You were worried. And you did what you thought you had to. Get it? We both do. The situation was so fucked that, well, there probably wasn't a good answer. Thank you. No. I could have done more. Marianne was fragile. She needed help, and I failed her. It's my fault. She's gone. Eso no creo, decir verdad, ¿eh? All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. No te preocupes. There's a place for me in your lives. I'd like to be there. I have to know something first. No te preocupes, Tessa, en serio. Ay. I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. I prayed for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. La verdad, sí, no puedo culpar a Tessa en absolutamente nada. La verdad, con lo que nos hemos estado viendo, la verdad, hizo lo que tenía que hacer. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? Yo no quiero perder personas. No puedo perdonarte. Es que mira, no puede perdonar esto exactamente porque sí le lastimó por muchos años. Pero también entiendes la situación, así que yo la verdad, yo le daría
¿Cómo se dice? Yo te daría una otra oportunidad. Hola, Javival. Te mandé algo. ¿Qué me mandaste ahora? Ahorita no, pero ¿qué me mandaste? ¿Y por dónde? Yo no quiero perder más personas. Yo la verdad voy a poner Y. La verdad. I'm done losing people. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. O sea, es comprensible completamente esto. I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. ¿Un cafecito? Es que miren, hasta cambia como que el... Coconut cake on the menu? Cambia como que el ambiente. I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. Vaya, ¿quién lo diría, no? Sí, verdad. Bueno, obtuvimos la respuesta que necesitábamos. Y no solo eso, That sino... was something, huh? Ah, ok. Yeah, it was. I had pretty much given up on her, but I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. No te preocupes, no te preocupes. Yo también me sentí así. Necesitaba escuchar eso. Ok. You shouldn't. She needed to hear all of that. Yeah, you're probably right. Still, Tranquila. I bring my peace offering my first date. Tanto ella como nosotros necesitábamos eso. Any ideas? Jesus stuff? Cosas de Jesus. Maybe I'll just finally Jesus bring back that Christ! book I borrowed 6 months Ay. ago. ¿Que te quieres sentar? Bueno, vamos a sentarnos otra vez. Vamos a ver, ¿qué Sounds tienes que back to decirnos? you, right? Yeah. I Es get que miren more estas of those vistas, stuff chicos, done en for serio, free. esto es hermoso. Takes a little bit of the sting off. Nuestra reunión no resultó como planeábamos. Gracias por venir conmigo. Definitivamente. Listen, I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that, you know? You're the only one. Hey. Aquí tendremos a nuestra we're hermana. sisters. Nuestra hermana super mamastroica, There's ¿eh? been way more brothers than sisters lately, which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait. Pero lo pasé You're bien. blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... I stole your life, Tyler. Ya se oscureció, pues You prácticamente. wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. My goal's gonna be a famous chef. And what am I doing? Nothing. Necesitas tiempo para sanar. Deja de menospreciarte. No, yo supongo que la verdad... Tiene que haber algo. Tiene que haber algo que esta decisión pueda hacer. You've been working on that accounting degree, and your art's good. Really good. Stop putting yourself down. As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house, and you're gonna go to Juneau. You're gonna kick Juneau. ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull through, right? Yeah, Definitivamente, ¿eh? you're right. Hey, ¿Qué pasó? wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. Pues And venga. That's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. Vámonos, entonces, ¿eh? So I guess we know the story now, huh? Pero falta Emily was un done with pequeño Delos, detalle. and Delos was done with her. Maybe she was too proud, but she worked so hard for so long, and when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. And when she heard social services was coming, she Gave up. But killed her kids? Really? Es que ese es el único detalle que falta. ¿Por qué? It still feels like there's something missing, right? Falta esa pieza clave, chicos. Falta saber ese pequeño detalle de por qué nos quiso matar, en serio. O sea, no entiendo. You're never Falta gonna eso. understand what was going through her mind. I'll bet even she didn't.
It's probably always gonna feel that way. No, porque falta capítulo 3. Falta capítulo 3, así que en teoría todavía no sabemos la respuesta. Pero supongo que eso ya va a ser para el siguiente capítulo, ¿no? Porque yo no sé cuánto tiempo llevo aquí. Llevo 4 horas en vivo. ¡A la madre! 4 horas. Eso es nuevo para mí. Ya prácticamente, Santi. Créeme, o sea, estos capítulos duran un montonal de tiempo. Créeme que pues desde hace rato pensaba que íbamos a acabar o algo así, pero pues mira, sigue y sigue y sigue y sigue. Yo pensaba que esta trama iba a terminar en el capítulo 3, pero no.